Guys, ubani ko ninyo, muadto ta sa The Veres Farm sa Davao del Sur. Tara! And this is Kenny. Kanina na video guys, ato pa daining November 2023. Kadtong ni adto mi sa akong mama dito sa Cotabato. Basi nakatingala mo nganong karon pa ni nako na upload. Tungod kay bag-o pa ko na ay lakas ng loob na maghimo og vlog. Og naaday ta karon guys diri sa The Veres Farm diri sa Davao del Sur. Nindot kaayo diri guys, nindot ang lugar, bugnaw ang hangin, ug nindot ang palibot. Sayang kaayo guys ta pag-anha namo diri wala mi kakita sa Sea of Clouds. Pero nindot kaayo ang view diri guys. Nindot kaayo guys ug kauban nimo ang imong pamilya og barkada. Dili na lang ko mag-mention og uyab kay di ko ka-relate ka wala koy uyab. Shush! Ug ang kan-anan po di ay guys, nindot pud kaayo og view sa sulod. Ako na lang ibutang ang mga picture para kamo na lay mag-identify og unsay ilang theme sa ilang kan-anan. Ug ako nagpadayon kog libot-libot diha kay akong gi-enjoy ang palibot, ang kanindot sa view ug kaprisko sa hangin. Sumao to, pag suroy-suroy nako, akong gisubay ang hagdanan padulong sa ubos. Kaya mutan-aw ko sa mga berries na ilang gitanom. Pag abot na ko sa ubos, akong gitan-aw walay mga bunga kay dili pa di ay ting bunga nila karong panahona. Sumao to, nagpadayon kog libot-libot diha nagtan-aw-tan-aw sa mga dahon, nagbasa-basa sa mga ngalan bisag dili ta kabasa. Sumao to, naglibot-libot ko diha, akong gi-enjoy na lang ang panahon na naa ko diri. Sumao to, nakadesisyon ko na mobalik sa ibabaw og didto nagbidyo-bidyo na lang ko diha ug akong ginggi sulit ang panahon nga naa ko diri kay wala pa ko'y sure ug kanus ako makabalik or makabalik pa ba ko aning lugara. Shout out di ay sa akong mga iyaan ug uyuan diha sa North Cotabato, si Mami Vicky, Daddy Tiloy, Auntie Dayday ug si Uncle Nonoy. Ug sa akong mga igagaw na mga gwapo o gwapa ug sa akong mga pag-umangko. Basta akong maingon guys, nindot kaayo ni na lugara. Kung duol ra mo diri testingin ninyo glaag para makita ninyo ang nakita sab nako. Daghan kayong salamat sa mga taong nagpadayon og tan-aw sa akong mini vlog. Ganahan mo sa akong content, paki-like na lang og paki-share. Thank you.